Alexandre III. Devant vous, le charme modern style d'une structure métallique habillée de sculptures 1900 de pierre et de bronze. Ce pont fut dédié à l'alliance franco-russe. Alexandre III, the modern style charm of a metallic structure adorned with stone and bronze sculptures, the bridge was dedicated to the Franco-Russian alliance. Frente a ustedes se puede apreciar el encanto del estilo moderno de la estructura metálica. Este puente, dedicado a la alianza franco-rusa, fue finalizado en el año 1900. 亚历山大三世桥，它的现代风格极富魅力。金属桥身装饰着1900年的石雕和青铜雕塑，它是为纪念法俄节。 回来还是老路线。 de estilo moderno, com uma estrutura metálica adornada com pedra e esculturas em bronze. A voz foi concluido conhecido con el nombre de Quai d'Orsay. 前是法国外交部，俗称奥赛河宴。 우현은 페도르세라는 이름으로 더 잘 알려진 웹사이트가 있습니다. À direita, o Ministério das Relações Exteriores, mais conhecido como Quai d'Orsay. En face ambassade et ministère. Starboard, the Saint-Germain Quarter. The Napoleonic Egyptian style Hôtel de Beauharnais is one of a number of 18th century mansions in this quarter, which house embassies and government ministries. A estribor, el barrio Saint-Germain. 前是圣日耳曼区，这里有众多18世纪的公馆，如今是使馆和政府机关所在地。埃及拿破仑风格的波阿奈公馆便是其中之一。 Rousseau au XVIIIe siècle, où Madame de Staël complota contre Napoléon. To starboard, the Museum of the Legion of Honor. This is the former Salm mansion, where Madame de Staël plotted against Napoleon. Siempre a estribor, vemos el Museo de la Legión de Honor. Es en este palacete de Salm donde nació. 艾夫人曾在这里谋反拿破仑。 계속해서 우현에 레지옹도네르 박물관이 있습니다. 건물은 18세기에 피에로 Ici, à l'orée de la forêt du Louvre. Ce jardin fut créé de toutes pièces pour être un des lieux de rendez-vous de l'élégance parisienne. À tribord, musée d'Orsay. C'est l'ancienne gare du sud-ouest d'où partait le train de midi de la France. C'est aujourd'hui un musée où sont assemblées des œuvres du 19e siècle. Starboard, À bâbord, palais du Louvre. Ce fut dès le XIIIe siècle la to become what it is today. por el Palacio del Louvre. Desde el siglo XIII fue la residencia y la fortaleza de los reyes de Francia. De Felipe Augusto hasta nuestros días, el Louvre 특사원 궁입니다. 특사원궁은 17세기에 마자랭을 위해서 르고가 소개했으며 헬리남들 및 특사원이 소지하고 있습니다. à direita, a Escola de Belas Artes e o Palácio do Instituto. Construído por Le Beau. Hoje, o Palácio do Instituto é sede das academias do Instituto Francês. En amont du pont des Arts, sur le plan de la rue de Paris reconstruit depuis, l'hôtel de la Monnaie présente sa façade janséniste. Au milieu de la façade, une porte monumentale en chêne. Le Pont Neuf est le plus ancien pont de Paris, en 1606. En son centre, la statue équestre du roi Henri IV, roi de France, qui mit un terme aux guerres de religion. Pont Neuf, its construction was completed in 1606. At its center point, the equestrian statue of King Henry. Natural, cet édifice de pierre et de verre représente un équilibre parfait de magnifiques vitraux. To port, the Palais de Justice, rebuilt by Napoleon. 리버리고들이 건물의 정면은 아름다운 스테인드 글라스에 완벽한 균형을 보여주고 있습니다. À esquerda, o Palácio da Justiça. É construído por Napoleão III e também o São José, uma arquitetura Dans le quartier latin, enclave des universités traditionnelles avant l'éparpillement du savoir lorsque les études se faisaient en langue latine. Notre-Dame de Paris.
Son parvis vient du métro radis. Il est le point kilométrique zéro de toutes les nationales. Vous apercevez le long du quai la statue de l'empereur européen Charlemagne. En fueron descubrir vestigios de culturas antiguas. 巴黎圣母院教堂前广场上有全法 Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris fut construite dès 1163 par le génial architecte Villard de Honnetour pour l'évêque Maurice de Sully. C'est une cathédrale symbolique de la période gothique, comme celle de Chartres, Amiens et Reims. Notre-Dame de Paris was constructed for the first time from 1163 by the architect Villard de Honnetour for the Bishop Maurice de Sully. It is symbolic of the Gothic period, along with the cathedrals of Chartres, Amiens and Reims. Nuestra Señora de París fue construida para el obispo Maurice de Sully por el genial arquitecto Villard de Honnetour. La catedral fue terminada en 1330. Como las catedrales de Chartres, Amiens y Reims, la de Nuestra Señora de París es expresión del arte gótico. Square de l'Archevêché, à sa campagne, mémorial pour les victimes de la guerre de 1940 The Archbishop's Square, the Crypte des Déportés, memorial to the victims of the Second World War. La plazoleta de la Sorbonne. 파리 대주교광장. 이 앞쪽에는 2차 대전 강제 수용소 희생자 지하묘지가 있습니다. Na Praça do Arcebispo, o Crypte des Déportés, memorial para as vítimas da Segunda Guerra Mundial. Pont de la Tournelle, la statue de Sainte Geneviève, patronne de Paris. The Pont de la Tournelle, the statue of Saint Genevieve, patron saint of Paris. El Puente de la Tournelle, vemos la estatua de Santa Genoveva, patrona de París. 多奈的桥，桥上有巴黎守护女神三者值得戒的雕像。 À bâbord, l'île Saint-Louis. Lotie au XVIIe siècle, l'île Saint-Louis représente un exemple d'urbanisme classique. Port l'île Saint-Louis, developed during the 17th century, its luxurious mansions are A valor, la isla San Luis, zona loteada en el siglo XVII. Esta isla es zona residencial para privilegiados. 左舷是圣路易岛，这座岛在17世纪被真田建设，是古典城市规划的典范。 좌연은 샌루이섬입니다. 17세기에 조성된 샌루이섬은 고전적인 도시 계획의 한 예를 보여주고 있습니다. À tribord, quartier Saint-Victor, la faculté de Jussieu. To starboard, the Saint-Victor Quarter, faculty of Jussieu, the Institute of the Arab World, towers over its surroundings, a fine example of modern art. A estribor, el barrio San Víctor, varias escuelas e instituciones como la Facultad de Jussieu. A continuación, vemos el Instituto del Mundo Árabe, ejemplo de arquitectura árabe. 左岸是哪里？ 주시오 대학에 들어서 있습니다. 啊， 아랍세계 연구소에서 塞纳河左岸。 보여주는 从那边上船的，它左岸是这边， À direita, o bairro São Victor. A faculdade, 那左岸就这边啊。 no seu entorno estão as torres do mundo árabe. Um bom exemplo da 左岸咖啡啊， 左岸咖啡啊。 他有没有要带我们去左岸咖啡？ 没有人。 那里都是画家的地方，带点啊，带点。 哎呀，把大家的娃怎么样的？对啊，转弯了，所以你不加入，把起点去。
这么大条的猪在中间。这样走吧。就是一下那个太黑了。它也太长了一点，河面都被它占满了。在的这个地方是一个西带港。以前光换人的地方。啊？巴黎监狱。对呀、大部分都是这样子，让你游不过去，一游就看到了，就把你杀死了。很难游吗？还好吧。走这边呢。是啊。它经过西带岛这样两边。不爽就把你关着。Is a succession of elegant mansions. A labor podemos admirar muchos palacetes entre los cuales distinguimos el de Camberes y el de Loza, que fueron construidos por León. 我们绕经圣路易岛，从马里河道向回行驶，左前岛上私人公馆林立，包括朗代尔公馆和卢塞公馆。 Dans le quartier du Marais, sur ce terrain autrefois inondable, d'où son nom de Marais, se dresse une succession d'hôtels qui a... It gets its name, which means the marsh, stands a succession of mansions which are now museums. The Hotel de Sens, the Hotel de Carnavalet, etc. And don't miss the dome of the Church of St. Paul and the arsenal, which is now a library. Al exterior, el barrio del Marais. Este barrio encierra una sucesión de palacetes que hoy han sido transformados en museos. No podemos dejar de observar la copia de la iglesia de San Pablo y el arsenal. Este último transformado hoy en biblioteca. 从前这里是水晶区，区内许多公馆如今已改为博物馆，萨斯公馆、戛纳拜莱公馆等等。诸位还可以看到圣保罗教堂的拱顶和改为图书馆的军械库。 우연에 마레지구가 있습니다. 예전에는 물이 범람하여 습지라는 지역이 되었습니다. 1년에 전국이 들어서 있는데 상스 전대, 까르나발레 역사 박물관 등 박물관으로 사용되고 있습니다. 생포 성당 오리와 o Hotel de Sens, o Hotel de Carnavalet, etc. E não perca a cúpula da Igreja São Paulo e o Arsenal, que agora é uma biblioteca. Beurre, église Saint-Gervais, en plein cœur du quartier des Compagnons, construite sur une si longue période qu'on peut remarquer différents styles architecturaux correspondant au goût des époques. Marbourg, Saint-Gervais Church, at the heart of the Compagnon district, was built over such a long time that one can see the different styles of architecture. Inside, the organ of Couperin. Bord, place de l'Hôtel de Ville. C'était à l'origine un port. C'est là que se créa la municipalité de Paris à l'époque où tout le commerce et le ravitaillement de Paris se faisaient par voie. L'Hôtel de Ville fut inauguré en 1882.